Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h sur la télé évangélique et soyez restaurés. Ne ratez pas. Praise the Lord, praise the Lord. Chers amis dans le Seigneur, soyez à nouveau richement bénis. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Prions l'Éternel notre Dieu. Père, je viens te dire merci pour ce moment. Je prie pour que ton Esprit Saint nous parle maintenant, afin que les vies soient totalement transformées pour la seule gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que les possédés soient libérés, afin que ceux-là qui sont envoûtés soient désengoutés, afin que les mieux parlent pour la seule gloire de ton Saint-Nom, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je sais que tu es là pour libérer quelqu'un spécialement. Seigneur, ce que tu as décidé de faire, vers le fait alors nous sommes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Chers amis dans le Seigneur, les temps difficiles sont des signes de victoire. Lorsque tout va bien pour toi, mon frère, ma soeur, tu as des amis par-ci, par-là. Mais lorsque les problèmes surgissent, on ne voit plus assez des amis. Mais Dieu m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever pour la seule gloire de son Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons le directement dans la parole vivante. Allons dans le livre de Jérémie, chapitre 18, le verset 18. Écoutons l'Éternel notre Dieu. Jérémie chapitre 18, verset 18, il est écrit. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Alléluia. Ils ont dit, venez, venez, agissons contre Jérémie. Qui sont ceux-là qui sont en train de travailler contre ta destinée? Qui sont ceux-là qui sont d'utiliser les bouches pour pouvoir te détruire? Il dit quoi? Venez, complotons contre Jérémie. Qui sont ceux-là qui sont en train d'agir d'une manière ou d'une autre contre toi. Que la main de Dieu agisse contre eux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux-là qui te dévorent soient dévorés. Ceux-là qui sont de te ravager soient ravagés. Ceux-là qui sont de tes pieds soient pieds. Que la tout-puissante main de Dieu agisse en ta faveur, mon frère. Agis en ta faveur, ma soeur. Agis en ta faveur, mon frère. Agis en ta faveur, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui sont ceux-là qui sont de te guetter? Qui sont ceux-là qui ont utilisé les bouches pour pouvoir te détruire, pour pouvoir t'anéantir, pour pouvoir te ruiner? Que la main de Dieu agisse contre eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutons l'Éternel. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Alléluia. Qui est ce dernier qui a pris la décision de te tuer avec sa langue? Qui est ce dernier qui a pris la décision de te dépouiller? Tu es debout, mais tu n'es plus debout. Ils ont déjà utilisé les langues pour te dépouiller, pour te ravager, pour te détruire, pour t'anéantir. Tu n'as plus de valeur. Tu ne pèses plus. Tu es devenu léger. Parce qu'il y a quelqu'un derrière toi qui est en train de te guetter, qui est en train d'agir contre toi, qui est en train de parler mal contre toi, qui est en train de te critiquer, qui est en train de mentir sur ton compte. Aujourd'hui, lorsque tu passes à certains endroits, tu n'as plus de la valeur. Mais Dieu qui t'a engendré prendra soin de toi. Que Dieu vous garde. Ceux-là qui pensent à vouloir vous détruire avec les propres langues, mon Dieu va les empêcher. Mon Dieu va les empêcher au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom. You guys are welcome again to our broadcast that says difficult times are signs of victory. Let's pray. Father, we bless your holy name because you are God and you are King. Let your word impart us again in the name of Jesus Christ. Amen. Shalom, shalom again. You guys are welcome again to our broadcast that says difficult times are signs of victory.
I have a word of the Lord again for you today. Unto this day that is written in the book of Jeremiah 18 verse 18. I read, Then they said, Come and let us devise plans against Jeremiah. For the law shall not perish from the priests, nor counsel from the wise, nor the word from the prophets. Come and let us attack him with the tongue, and let us not give him any heed of his own words. I am here to encourage you, first of all, that no matter what people are saying over your life and destiny, you should not actually look at them, because where you are going is different from where they are going. That is why I decree and I declare, according to this word of the Lord written in the book of Jeremiah 18 verse 18, that every man that have gathered to enchant against you, that wants to destroy you with their own tongue in order to take away your destiny helpers, I decree and I declare by the power that raised Christ from the dead, that those people are separated from your life in the name of Jesus Christ. For it is written in the book of Isaiah 54, that their gathering is not of the Lord, and since it's not of the Lord, it shall be scattered. I decree and I declare that every single man and woman that I want your name to be downcast, I want your name not to be exalted. He said in the book of Psalms 3 that thou art my shield and my glory and the lifter of my head. I decree and I declare that everywhere that men want to see you go down and want to make you to eat of the dust before your time, I decree and declare that the same tongue that he has given you, you are able to rewrite it, because he said that in his word that your tongue is already pen of an energy writer. That is why I decree and declare in the name of Jesus Christ of Nazareth that every single way that men want you to be down, that men want you to be downcast, I decree and declare that you go forward, that the mystery of God and the light of the Spirit of God will encounter you, will make you go from glory to glory in the name of Jesus Christ. Who are those that have seated? Who are those in your family that have actually said that they will not make you go forward because they have seen your star, because they have seen what God has placed upon your head? I decree and I declare by the mantle of the Holy Ghost, I call upon the name of the Lord and I separate you and those people. Every gathering that is not of the Lord, that is not required for your destiny, I separate you by the power of the resurrection in the name of Jesus Christ. But first of all, you have to need the spirit of discernment in order to know with who you are staying with. That is why I come in the name of the Lord and I say that may the light of the Spirit be encountered in your life and destiny in the name of Jesus Christ. My brother, my sister, I hope that this word imparted you. Meditate on it daily and be encountered by the power that raised Christ from the dead in the name of Jesus Christ. Shalom, shalom. May the peace of the Lord be with you again. Amen. Fifa ni no khami. Minu mini khode. Mauton bi peto mi tokpenwi. Israel koso mi tokpenwi no wenwelo. Bo mi biero e kointin gbigbo we to ni no po mi po. No alok to ko no ni so alok bele. Bo diok bele lo Jesus sin kom. Novi, no wi wa mi ton enyi wenu ve ton leyin declare do de titon. E sin kandi ko di. Novi wenwe no binyon we o anado konton do te. E wi wenyi mo, wi jeyin fo, wi jeyin dada, bo me binanyi wanwe. Novi, lo ni tagbale wa chite lo. Me pino chite bono chometo. Lo on de do Jesus Christ Nazareth sin come. Do gari ko mo koton de na twa. Bo gbeto bina gbeko we, gbeto bina jowe do mavo ena zia loton kurono, bona yiwe. Ena ya loton kurono, bona zewe di fiye ye don do Jesus Christ Nazareth sin come. Minu mini iko aklono tome. Do Jeremie Satan afoton kwanton. Mi mame afoton kwanton go. Ko do di don mi ekpondo. Yedo mi wa mini blase kwanta Jeremie novi ado peome bo nu piro nyinyo we bo zande ko tagbale ka kwete ton lo mewe kanyi meon bo chite bo iba me do deji bo kon alodo po bo black pe do po bo na re pe we ton ble ye black pe do po bo na do kodo tutue bo na chagbe to eko bo na rewe kwiji nkode do nyiko Jesus Christ Nazareth me do de ton le de na iza e ya de ko nyi gbeta e ton le bo na se nkode do mavo ni se bisun fo ndo akulu no mavo ni se bisun fo do Jesus Christ Nazareth ton sin kom e do enani sele utue vo san kule meto ina rengle ya e kanani nu kulu me nu etole ton utue ya e kanani owe o kodo de do ton le ton we mini wabwa wi polo de mi ton le po novi adopui bono do gbe meto eni po we bono do ne na blogbombo nu na nyonu we me de karu fide
bodo pesi some bona se de ton bona ko glena e do pesi some bona se de ton bona commencer kwiji do wewu e do pesi some na se gbeza to e kwiji bonu adon fidele lo egbetiyan asono do ko de bua ye sono se we se yiro do na e sono do wi de butanu nko de do ma Jesus Christ Nazareth sin come do dede se bodo kunyanya do tutule e ya de ni o e ya ni gbigbo sinu e to leme ndo de ni gbigbo sinu e to leme a chede yi bo se de to le buru ko do petu ewe ndo ma fofo ni ya chene si nu e de to le do petu ewe bini su vodo Jesus Christ Nazareth to sin come no vie ndo mewe kan mene buru petu ekukuwe mewe kan mene bo zede to buru pikplo we donawe mewe kan mene bo zede to buru petu efufunto we e do so na nyo to e gbule we kwepo nko de do nyiko Jesus Christ Nazareth me do nwe do ko de to ko e ya binile leko bu gobi ogbeza to me nwe do ko de to ko binile leko bu gobi ogbeza to me do nyiko Jesus Christ Nazareth me Antifafa yovomo shalom no vient Christ to Yesu ira mi le shi mi le po mi le ga ho ke to me alo gangan mauto de chon agbezami o to ji le Yesu Christ on come awa mauto de chon mi o vi ogbezami de chon mi o suo mi o shio ahwe mi o to kenken gbezami le Yesu Christ o Nazareth on come le rati koklo sawa chon no viewe I honde de ngi va so no viro we o mbio ma o mode sawa to aso chon mi I ji honvu chiwe kokko kenken on e de data lo mi o le Yesu Christ o Nazareth on come no vient Christ to mile mionu wawa wonu fun pepe to enje shijirudu to mi avai dogbiada Yesu mi do on college mi do ape no ntifa fatie na mi imi va le on ko vi me ga ho ke to me va khonu kuno mi va jomo no mi agbenyo to chi mi ase o de doli agbezan mi o to kenken le Yesu Christ o Nazareth on come amen no vient Christ to shini ameshame bodo nule avai monje mi amo parce que enu chamo nyonyo enu nyono le dushi le mio le godule nko ita do imecho ya yo monovi o va yo mo fofo mechu enyi gano kenken o va so o de ki o so hweno parce que o pomu enu chamo nyonyo no me no galova ho inu chamo va jula lo meno wo imen chuwe la po meno sao wa va to me popo no mano wa mo le gaho no to me ma o ki alo ito ya ho akọ odoji le Yesu Christ o Nazareth on come shinya agbeto so dado e no to hu ma o va ho na melene akọ odoji ya don pewe le Yesu Christ on come nti agbeto o lete apo lo gbo npe chi ojije mi wa po so gbo npin lo to ya ni le Yesu Christ on come mi ave isi agbenyo egbeto le Jérémie agbale Jérémie est vetori 8 mai mi a me vetori 8 mai le clende me o Bible nous on mi le to humo o mo mi va no mi a blagbeju aso wanu kodo Jérémie mi va no mi a wi kodo ademi oto mi bodeme no enu ho kenken no vient Christ to o mo mi va no mi a blagbeju aso wanu kodo Jérémie mi weni menoto yo iso gbete so alo so do alo me mi nyamu gbe no ju iwa no nunui yi ame vonri o chan zano hene no ojika wande koro mede wa so gbe aso doju nchi oje shine parce que o nyamu gbe doju e wa no nunui yi bib no mi le to mo meche to chite imo mi va no mi aso gbe so doju aso wanu koro Jérémie nchi oja wa koro Jérémie de wi yo jazan de pacha yo jazan de tu yo jazan de ninde yo jai so omo mi awu anu kodi kora de mi oto nde gbele ga hweke to me achi ya me vondo so do de otoji ya so zan ya so blagbeju awu anu koro alomo to ho achelo lo si le Yesu Christ on come achi omo yo iho le kon me le lagba ome mo ton klionu ni yo wa o idu ache noto mano amo medeka edu ache wu gan mechu da che kenken yi jin kwikodo nyigba dato aho ache noto lo si le Yesu Christ on come mechu we blagbedoju imo yo wa zan de yo to aso wa nu do nu
nde gbelega ho ke to me egbe vovo ado meno le Yesu Kristo nkome yo yi o no tewe ya bla gbedojulo aso gbeta lo shini wa mo wa chitele ma wa so gbe vovo so do meno we o nu ho kenken de keda va me da gbezantoju de keda va me do vio gbezanju da va me da suo gbezanju da va me da ho a ho me gbezanju nde gbele Yesu Kristo Nazareth nkome aha ya nyine le Yesu Kristo nkome ma unyo chetore va me da gbezanbio toji le Yesu Kristo nkome. Amen. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin.